Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Continuons notre préparation à l'examen normalisé de la 6e année primaire. On va entamer maintenant un grand problème qui est la production écrite dans la langue française. بالنسبة للتلاميذ في الثالث الابتدائي عندهم مشكل كبير في كتابة الإنشاء بالفرنسية لأنهم ما عندهمش واحد الباجاج. أنا حاولت نعطيكم إن شاء الله بالنسبة لونيتي دو لا سونتي هي مالادي، عطيتكم واحد الباجاج هنا كبير مهم تحفظوه وتستعملوه، وهذا غادي ينفعكم إن شاء الله حتى في الإعدادي وفي البكالوريا إن شاء الله تعالى. إذا بالنسبة لا سونتي مالادي je vais lire ce sujet pour bien grandir. يعني باش نكبروا مزيان pour bien grandir et rester en bonne santé باش نبقى صحة جيدة je dois respecter les règles de vie et d'hygiène. إذا باش ننمو بطريقة صحية ونبقى بصحة جيدة يجب أن نحترم قواعد الحياة والوقاية والنظافة. إذا نقدروا نقولها بعبارة أخرى pour bien grandir et rester en bonne santé chacun عوض باش نقول je dois نقدر نقول chacun doit respecter les règles de vie et d'hygiène. يعني كل واحد ولا chaque personne عوض نقول chacun je peux dire chaque personne doit respecter ولا chacun doit respecter les règles de vie et d'hygiène. أول قاعدة la première règle c'est bien se nourrir. يعني نتغدى بطريقة صحيحة je dois bien me nourrir ولا chacun doit bien se nourrir. كيفاش se nourrir? Manger des aliments variés indispensables. يعني يكون الإنسان يتناول أن يأكل مواد متنوعة ضرورية لجسمنا. Manger des aliments variés indispensables à notre corps. أشنو هما هاد المواد الأساسية للجسم ديالنا؟ comme la viande. ملي تنقول la viande on doit dire aussi les poissons et les œufs. هادو حيت المواد اللي تتبني الجسم ديالنا. إذا manger des aliments variés indispensables à notre corps comme la viande, les œufs, les poissons et les produits laitiers. Les produits laitiers تنعني بهم مشتقات الحليب comme le fromage et le lait. فهم عجزت هاد النقطة ديال التتابع البوان دو سسبونسيون باش تعرفوا بأن كاين شي حاجة أخرى نقدر نزيدوها. Les produits laitiers ça veut dire les fromages et le lait. Puis les fruits et les légumes يعني الخضار والفواكه. Les fruits هما الفواكه والخضار. Les fruits et les légumes contenant quoi? Contenant les vitamines qui nous protègent contre les maladies. Et donc les fruits et les légumes contenant les vitamines qui nous protègent contre les maladies. Les produits qui contiennent ou qui donnent de l'énergie au corps. يعني المواد التي تعطي الطاقة للجسم comme بحالاش comme le miel, le sucre et l'huile. القاعدة الثانية la deuxième règle boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation. نشربوا مزيان الماء boire suffisamment يعني نشرب ما يكفي من الماء لتتجنب الاجتفاف boire suffisamment d'eau. القاعدة الثالثة se protéger contre les maladies يعني نحمي نفوسنا من الأمراض. كيف؟ يعني éviter l'excès de nourriture يعني نتجنبوا كثرة الأكل qui cause l'obésité التي يعني l'obésité هي السمنة. غادي نعاودو نشرحو إن شاء الله حتى مرة أخرى. se protéger contre les maladies يعني نحميو نفوسنا من الأمراض. éviter تجنب l'excès de nourriture éviter ça veut dire تجنب l'excès de nourriture qui cause l'obésité السمنة comme شنو الحاجات اللي تدير السمنة؟ les graisses يعني الدهون et les boissons sucrées يعني المشروبات السكرية تكون فيها حلاوة بزاف. la propreté القاعدة الأخرى هي يعني النظافة. je dois être propre toujours. je dois me laver le corps يعني خاصني se laver le corps ou je dois me laver le corps régulièrement يعني بانتظام. se brosser les dents أنا غسل الأسنان ديالي. laver les mains avec du savon. قاعدة أخرى pratiquer le sport يعني أن أمارس الرياضة باش نبقى بصحة جيدة. ثم dormir suffisamment أن أنام ما يكفيني. إذا وعد pour bien grandir et rester en bonne santé je dois respecter les règles de vie et d'hygiène. Premièrement, bien se nourrir, manger des aliments variés indispensables à notre corps. variés متنوعة ضرورية للجسم à notre corps comme la viande, les œufs, les poissons, les produits laitiers مشتقات الحليب, les fruits et les légumes contenant les vitamines, les produits qui donnent de l'énergie au corps,
boire suffisamment d'eau, se protéger contre les maladies, éviter l'excès de nourriture qui cause l'obésité comme les graisses, les boissons sucrées. Puis la propreté, ça veut dire se laver le corps régulièrement, se brosser les dents et laver les mains, et pratiquer le sport régulièrement, faire des mouvements et dormir suffisamment pour être en bonne santé. Maintenant, on va passer aux exercices. Maintenant, on va passer à cet exercice qui a été posé dans un examen normalisé. Expression écrite, je complète par les mots suivants: vache, mammifère, cuisine, aliments. Je complète par vache, mammifère, cuisine, aliments. vache عرفتوها بقرة، mammifère تدهيات، cuisine يعني مطبخ، aliments مادة. Le fromage est quoi? Est un aliment fabriqué. Est un aliment. Le fromage est un aliment fabriqué à partir du lait. يعني تتصنع من الحليب. De quoi? De vache. تتصنع من حليب الأبقار principalement. يعني رأينا أساسا تتصنع بزاف من الأبقار. Mais aussi de brebis. كذلك les brebis هما الخرفان تتصنع من الفرomage تتصنع من حليب الخرفان كذلك. De chèvre ديال الماعز et d'autres quoi? Mammifères. نزيد الكلمة ديال ماميفير هنا الثالثة نديروها هنا ماميفير دي تدهيات. بعض التدهيات أخرى. Le fromage est indispensable ضروري dans quoi? Dans la cuisine mondiale. Dans la cuisine في الطبخ العالمي فهو ضروري. أعيد. Je complète avec les mots pas vache, mammifère, cuisine, aliment. Le fromage est un aliment fabriqué à partir du lait de vache principalement, mais aussi de brebis, de chèvres et d'autres mammifères. Le fromage est indispensable dans la cuisine mondiale. Maintenant, on va passer à un deuxième exercice. Rédige un paragraphe. اكتب فقرة de 5 à 7 lignes، 5 سطور إلى 7 أسطر، dans lequel هذه الفقرة تتحدث فيها tu expliques تشرح. خاصنا نقراو دائما لي كونسيغن مزيان. tu expliques ce que nous devons. ماذا يجب علينا أن نأكله. ce que nous devons manger comme aliment كمواد en donnant des justifications تعطي تبريرات وتعليلات. إذن هذا هو الموضوع. rédige un paragraphe de 5 à 7 lignes dans lequel tu expliques ce que nous devons manger comme aliment en donnant des justifications. Je vais passer pour écrire un exemple de production écrite dans cette partie. Donc, maintenant, on va passer à un exemple que j'ai écrit comme suit. La nourriture est indispensable à notre corps. يمكن لكم تكتبوا الموضوع اللي بغيتم. انطلاقا من الكلمات اللي عطيتكم في الأول إلا حفظتوهم تقدروا تكتبوا موضوع زوين ويقدر يفيدكم حتى في الإعدادي وإن شاء الله حتى في البكالوريا. إذا عندنا قلنا la nourriture est indispensable. La nourriture يعني التغذية est indispensable à notre corps. ضروري لأجسامنا. La nourriture est indispensable à notre corps. Chacun doit prendre une alimentation saine. كل واحد منا يجب أن يأخذ تغذية يعني صحية ومتنوعة. علاش كتبت شكان وسطك عليها؟ يمكن لك تغير جو دوا تقول أنت على راسك تهضر على جو دوا بروندر اون اليمونطاسيون سين اي فاريي، وتقدر تقول شاك بيرسون ولا كل شخص يقدر ياخذ واحد التغذية سليمة ومتنوعة. شاكان دوا بروندر اون اليمونطاسيون سين et variée. ولا تقدر تقول je dois prendre une alimentation saine et variée. ولا نقدر نقولوا بعبارة أخرى on doit suivre un régime varié. نقدر نتبعوا نظام وحمية متنوعة. pour cela لهذا on doit manger. لهذا يجب علينا أن نأكل. هذا الشيء اللي طلبوا منا اللي طلبوا منا ce que nous devons manger comme aliment en donnant des justifications. pour cela on doit manger les produits qui construisent notre corps. Ici c'est notre corps. Notre corps. Pour cela, on doit manger les produits, les aliments, les produits, les aliments qui construisent notre corps. Les aliments constructifs, notre corps, comme quoi? Comme la viande, مثل اللحوم والأسماك والبيض.
comme la viande, les poissons et les œufs. ثانيا les produits énergétiques يعني المواد الطاقية اللي تعطي الطاقة للجسم. les produits énergétiques comme l'huile, le miel يعني بحال الزيوت والسكر والعسل. les fruits et les légumes يعني الفواكه والخضار qui contiennent quoi أشياء يحتوي على ماذا؟ يحتوي على les vitamines qui nous protègent contre les maladies. les fruits et les légumes qui contiennent les vitamines les vitamines يعني تهضروا على la protection contre les maladies. On doit aussi boire suffisamment d'eau. On doit aussi boire suffisamment de l'eau ou la d'eau. نقدروا نكتبوا d'eau. D'accord, on boit suffisamment d'eau. هذا نموذج من النماذج اللي يمكن لكم تكتبوها ان شاء الله تعالى في هذا الموضوع ديال السونتي المالادي، وتقدروا تحفظوها تراجعوه مزيان، عقلوا على الكلمات الاساسيه. نسال لكم الله التوفيق. et à bientôt et bonne chance.